जय जगन्नाथ पे आम विजयणीतर आज आउ गोटे नुआ क्लास को तुम स्वागत तुम प्रथम क्लास आम अनुशीलनी 1A रो 1 नंबर 5 नंबर पर्यंत आम सल्व करते आज ये क्लास टी जो रेस्ट 1A रो जो आउ 4 खंड रेस्ट थिला 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर आम ये चारिटा को सल्व कर तो ये पिला कही रखी जदि मो चैनल नुआ था निश्चित भाव सब्सक्राइब करदेव और सांग मान अधिक अधिक सेयार करदेव ठीक है पे आउ लेट नक आम 6 नंबर पढ़ा प्रश्न कौन देती देख ए सेट रो एलिमेंट्स गुड़ा कौन कौन देला ए बी सी डी ई से बी सेट रो एलिमेंट्स देला ए ई आई ओ यू हेले दर्शाओ जे आई इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट से भली बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट तो ये दुटा को आमको कौन करने कौन प्रूफ करने आमको कौन ठीक अच्छे आम सल्व करवा तो पे प्रश्न अनुसार देखो 6 नंबर ए सेट गुड़ा कौन अच्छी ए बी सी डी ई बी सेट अच्छी कौन ए ई आई ओ यू ठीक अच्छे पे आमको आई रो से कौन कौन कही ना आमको प्रमाण करने कही दर्शाइवाई कही ना कौन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट बुझला आपको आम ठीक अच्छे यहाँ को आम एलएचएस नवा आंसरटा बाहर आरएचएस ठीक अच्छे आम प्रूव करिया एलएचएस इक्वल टू ताने ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बुझला तुमको आपको आम सल्व करिया देख ए माइनस बी ए रो ये कौन अच्छी ना ए बी सी डी ई ताले ए बी सी डी ई ए रो उपादान कौन आसला ए बी सी डी माइनस बी रो उपादान कौन आसला ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन तापर कौन आसला ए इंटरसेक्शन बी ताले ए रोचे कौन ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन बी रो कौन देखिए ए ई आई ओ हेगला ताले हमको ये सल्व करने पड़ो देखो ए माइनस बी अर्थ कौन आम जानते ए रो जो उपादान गुड़ा बी रे न थाए सेटा को ए माइनस बी कहते ताल देखी दियो कौ गुड़ा अच्छी आम बाहर करदे देखो ये ए अच्छी ए अच्छी एटी बी अच्छी देखो ये बी ना ताले फास्ट आसला बी गला सी अच्छी कि एटी सी ना तेन सी हम डी अच्छी कि एटी डी ना डी हम एटी ई अच्छी तेणुक ई आउ हम ना ताले ए माइनस बी कौन हम बी सी डी बुझेला तापर येटा कौन अच्छी इंटरसेक्शन तापर कौन अच्छी ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू ताले ये कौन हुए ना इंटरसेक्शन आम जानी इंटरसेक्शन में कौन जोटा उभय थिबो सेटा को आम इंटरसेक्शन बोली कहवा ताले देखी दियो आम नजर करदवा एटी ए अच्छी एटी ए अच्छे ताले ए एटी ई अच्छी एटी ई अच्छी ई देख पे ये दीटा केवल ताले एटू बी सी डी है गोटे इंटरसेक्शन ए जेहेतु इंटरसेक्शन अच्छी माने हमको देखिया पड़ो उभर कोटा अच्छे देख बी सी डी ना जो दीटा सेट उभर कोटा भी साधारण ना तामान हो नल सेट है कि नहीं ताले पाइगले आरएचएस हूँ प्रूफ होगला आम प्रूव कले तुमको प्रश्न अनुसार कौन था ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट बुझीगला बर्तमान आम पुणी से आई रे आउ गोटे प्रश्न दे लिखला तो बोले जो से आई रे आउ गोटे क्वेश्चन कौन था बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट से भाई आम एलएचएस नवा एलएचएस आम लेफ्ट साइड स्टार्ट करवा तार आंसरटा जो आम आरएचएस बाहर ताले ये कौन है बी माइनस ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी हो गला ताले हमें ये करबा देखो बी बी कौन होची ए आई ओ यू ए ई आई ओ यू माइनस ए कौन होची ए बी सी डी ए बी सी डी ई हेला इंटरसेक्शन तब से कौन कही ना ए इंटरसेक्शन बी ए किए ना ए बी सी डी ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦେଖ ए माइनस बी सॉरी बी माइनस ए ଦେଇଛି ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ର ବା बी सेट ର କୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ଆମର ए सेट ରେ ନାହିଁ ଦେଖିଦବା ଏଠି ए ଅଛି ए ନା ई ଏଠି ई ଅଛି ଏଠି आई ଅଛି କି आई ନାହିଁ ओ ନାହିଁ यू ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସିଯିବ କଣ आई ओ यू ତାପରେ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ताने ए इंटरसेक्शन बी रो अर्थ कौन उभर जो उपादान गुड़ा अच्छी ताने ए देखो उभर अच्छी ताने आसला ए पुणी बी अच्छी कि नहीं ए ई अच्छी उभर तेणुकरी हो गला ताने आम जो देखा ये रहा आई ओ यू एटी ए आउ कौन मान सामान रहा कि कारण इंटरसेक्शन मीन्स कौन जो उपादान गुड़ाक उभर थी किसी ना तेणुकरी आसगला नल सेट होगला आरएचएस पाइगले फ्रुट होगला ठीक अच्छे आशा कर निश्चित भाव तुम्हें ठीक भाव में बुझी पार्थ बर्तमान से 6 नंबर सेकेंड आई प्रश्न आम सल्व कर देख पे सेकेंड आई क्वेश्चन कौन थी ना देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू नल सेट से सी कहे ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू नल सेट ठीक से भाई आम एलएचएस स्टार्ट करवा एलएचएस स्टार्ट कले कौन थी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए है आम पुट करिया तार ये गुड़ाक ए माइनस बी ताले ए रो कौन हम ना ए बी सी डी ई माइनस बी उपादान कौन आसला ना ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन कौन कौच ना बी माइनस ए ताने बी रो उपादान गुड़ा कौन आसला ना ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू माइनस ए रो उपादान गुड़ा सब कौन कौन ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई होगला तमें आम बर्तमान सल्व करिया देखो ए माइनस बी रो कौन आम जानी ए रो जो उपादान गुड़ा बी रे नथिबो तान कोउडाक नै देखो ए अछि ई अछि ताने एठी ए ई अछि ए तीनटा नै ताले बी सी डी इंटरसेक्शन एठी से बोले बी माइनस है ना बी रो को उपादान गुड़ा एठी नै एठी भी से ए अछि ई अछि ताने आई ओ यू आई ओ हेला ताले देखो पिला अछि कि ताने इंटरसेक्शन माने कोन दीटा सारा सेक्शन रे जोड़ा थिबो मा दीटा सेट जो साधारण एलिमेंट्स गुड़ा थियो सेटा में इंटरसेक्शन हुए ता माने एठी जेहेतु कोउटा नै तंकर नल सेट हेगला मैं आरएचएस पाई गले बा राइट साइड पाई गले तंकरी गुड हेगला बुझि पारलो आशा करछि निश्चित भाव बुझि पारथिबो बर्तमान हम 7 नंबर रो क्वेश्चन सॉल्व करी तो बिल्ला 7 नंबर प्रश्न पड़िगा 7 नंबर कोन देला जे नियमित सेट गुडी को भेन चित्र आकार रे दर्शाइया आम कह ठीक अच्छे आम बर्तमान ताको भेन चित्र आकार रे दर्शाइबा ए 7 नंबर आई कौन देला 7 नंबर देजी हमको भेन चित्र दर्शाइया देजी तार भेन चित्र करने से आई रो क्वेश्चन देला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ताने एई दिटा को हमको कौन करने कहूँ ना आमको दर्शाइया से कहूँ ठीक है पे आमको कौन करने पड़ो ए इंटरसेक्शन बी तो पे मु भेन चित्र अंकन कर रहा ए इटा रहा बी
এইটা মনে কর এ, এটা রহিলা বি। ওকে, সে কহিলা প্রথমে এ ইন্টরসেকশন বি। এ ইন্টরসেকশন বি কোউটা? কারণ এই অংশটা হচ্ছে এ ইন্টরসেকশন বি। কারণ যোଉটা আমার এ ইন্টরসেকশন বি কোণ, ଯୋଉ ଅଂଶଟା ଆମର ଉଭୟରେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କହନ୍ତି। ଏଇ ଅଂଶଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି। ପୁଣି ୟୁନିୟନ କହୁଛି ଏ ଏ ମାଇନସ ବି କ'ଣ ନା ଏ ର ଯୋଉ ଅଂଶଟା ବି ରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏ ର କୋଉ ଅଂଶଟା, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଂଶଟା। ତାହେଲେ ଏ ର ଏଇ ଅଂଶଟା ବି ରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହବ? ଏଇଭଳିଆ ହବ। ତାମାନେ এইটা হলা এ ইন্টরসেকশন বি, এইটা হলা এ মাইনস বি, দুইটা মিশিগলে তাহলে এইভাবে চিত্রটা হব। বুঝিপারল? সেকেন্ড আই আমি সেকেন্ড আই করিব। সেকেন্ড আই দেখো পিলা কোশ্চেন কোন দেলা না এ ইন্টরসেকশন বি ইউনিয়ন বি মাইনস এ। দেখো এটি কোন দেলা না এ ইন্টরসেকশন বি ইউনিয়ন বি মাইনস এ। এটি কোন দেইতিলা এ ইন্টরসেকশন বি ইউনিয়ন এ মাইনস বি দেইতিলা। ঠিক আছে, প্রথম আমি এ ইন্টরসেকশন বিটা আমি বাহার করদবা। এটা তাহলে এটা দেখো পিলা মানে এটি এটা উপরে মু নেই যাଉଛି তা নাটা লিখি দেব ও এ, এটা হচ্ছে বি। তাহলে দেখো এটা তাহলে এটা হলা এ সেট, এটা হলা বি সেট। ওকে, তেমনি সে কম কলা এ ইন্টরসেকশন বি, তার মানে সেই এইটা হলা মঝিটা আমি জানি এ ইন্টরসেকশন বি, কাହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ଉଭୟରେ ଥିବ সেটা হলা এ ইন্টরসেকশন বি। তারপরে সে কম কହୁଛି না বি মাইনস এ, তাহলে বি র কোউ অংশটা এ রে নাই, তাহলে এই যে অংশটা ଯୋଉଟା এই অংশটা এ রে নাই, ঠিক নাই? তেমনি চিত্রটা কোন হয়ে যাব এইভাবে চিত্রটা হয়ে যাব। তার মানে এটা আমি আইরে যাহা করলে এটা তার উল্টাটা হয়ে যাব। বুঝলা? তাহলে এই মঝিটা হয়ে গলা তোমার কোন এ ইন্টরসেকশন বি, এইটা হলা বি মাইনস এ, তাহলে মিশিগলা তাহলে ইউনিয়ন আছে। বুঝিগলা? বর্তমান আমি থার্ড আইর কোশ্চেনটা আমি সলভ করিবা। থার্ড আইর কোশ্চেন পিলানে কোন দেলা না এ ইউনিয়ন বি মাইনস এ ইন্টরসেকশন বি ହେଲା। ଆମ କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ୟୁନିୟନ ବି କରିବା। ତାମାନେ ଦେଖ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାମାନେ ଦିଟା ସାରା ସବୁଟା ଯଦି ଆମେ ଇଏରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବୋଲି କହିବା ସବୁଗୁଡାକ। କାହିଁକି ନା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ କ'ଣ ସବୁଗୁଡାକ। ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କହିଲେ କୋଉଟା ବୁଝିବା ଏଇଟା ବୁଝିବା, ବୁଝିବା କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଏ ୟୁନିୟନ ବି, ତାମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଅଂଶଟା এটা হলা টোটাল অংশটা, তাহলে এইটা হচ্ছে এই ইন্টরসেকশন বি এইটা। বুঝলে কি নাই? তেমনি কোউ অংশটা নাহি তাহলে এইটাকে যদি আমি দেখিবা তাহলে এ ইউনিয়ন বি যদি মাইনস এই টোটালটারু এইটাকে যদি আমি মাইনস করদেবা তাহলে বলিলা কি তাহলে এই যে অংশটা, কাହିଁକି না এই অংশটা এই যে অংশ দুইটাঙ্ক কোউটি নাই এতিরে নাই, তার মানে এইটু যদি আমি বার করিবা তাহলে কোন এইটা আমার মাইনস হইଯିବ, তাহলে এইটা হইଯିବ আনসার। যদি মাইনস ইয়ে করতে তাহলে এইটা হয়ে এ, এইটা হয়ে বি, তাহলে আমার আনসার কোন পাইলে এইটা পাইলে। তেমনি আমি দেখো এই উপর দুইটাকে মু কেবল তোমাকে বুঝাইয়া পাই কলি এইটা এ ইউনিয়ন বি, এইটা এ ইন্টরসেকশন বি। বুঝিপারল কি? এইটা এ ইউনিয়ন বি, এ ইন্টরসেকশন বি, তার মানে এ ইউনিয়ন বি মানে টোটালটা বুঝাবো, ইন্টরসেকশন বি মানে এই মঝিটা কেবল। সিଏ কোন কହୁଛି এ ইউনিয়ন বি মাইনস, তার মানে এইটার কোউ অংশটা এইটিরে ନାହିଁ, তার মানে কোউথিরে নাই, এইটা তো এই মঝি অংশটা যাহে মঝি অংশটা তাহা, তাহলে এই দুইটাঙ্ক নাই, তাহলে সেইপাই সেই দুইটাঙ্ক গার মারিকি গার ଦେଇକି দর্শা হল। বুঝিগলা? তেমনি তোমার চিত্রটা সমুদায় এইভাবে হব। তোমাকে এই দুইটাঙ্ক চিত্র নুহ সেটা মু তোমাকে বুঝাইয়া পাই সেটা করিদেলি। তেমনি তোমার ফাইনাল চিত্র কোটা তো তুমি কিছু নাই তাকে তিনটা সারা বি করে দেখাই পারিব, কিছু অসুবিধা নাই, বুঝিয়া পাই করা হয়েছে। তেমনি এটা এ, এটা বি, কারণ এ ইউনিয়ন বি যেতবে করা যায় সবগুড়াক করা যায় এ ইউনিয়ন বি। বুঝলা? দেখো এ ইন্টরসেকশন বি
एटा हला ए इंटरसेक्शन बी किंतु जेतले एटा करा हला माने एटा कोन होई जबो এই যে ভেন চিত্র एक्चुअली এই যে মানে উত্তর কোটা এইটা হি তার প্রকৃত উত্তর তার মানে এইটা এইটা তাহলে এটা হলা এ এটা হলা বি তাহলে এটা কোন না এ ইউনিয়ন বি মাইনাস এ ইন্টারসেকশন বুঝিলা ভেন চিত্রটা বুঝি পারলো এই যে থার্ডটা কেমিতি হলা ঠিক আছে আশা করছি নিশ্চিত ভাবে ভাল ভাবে বুঝিপারিথিব বর্তমান আমি 8 নম্বর কোশ্চেন সলভ করি তো পিলাମାନେ 8 নম্বর কোশ্চেন কোন দেলা না 8 নম্বর কোশ্চেন দেলা যে এক উদাহরণ দেই দর্শাও যে a মাইনাস b ইউনিয়ন b মাইনাস a ইকুয়াল টু a ইউনিয়ন b মাইনাস a ইন্টারসেকশন b তেমনি যেউঠারে a ও b প্রত্যেক সসীম সেট কাইকি না সে আমকু হিন্ট দেই দেলা যে a আর b আমকু নিজকু নিজে নেইকি আমকু করিয়া পাই পড়িবো সেমিতি কিছু নাই তেমনি যেহেতু করিকি ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁକରି ଏ ଆଉ ବି ଦିଟାଙ୍କ ସସୀମ ସେଟ୍ ଆମକୁ ନବା ତାକୁ ଆମେ ଅସୀମ ସେଟ୍ ନବା ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଏ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଲା ସେ କହିଛି ଆମକୁ ସଲ୍ଭ ମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଖ ସେ କିଛି ଦେଇନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନେଇଛି ତେଣୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ବି ଅଲଗା କିଛି ନେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଏ ସେଟ୍ ର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡା କଣ କଣ ନିଆଗଲା 1 2 3 4 5 ବି ସେଟ୍ ର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା 2 5 7 8 ବୁଝିହେଲା ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏଲଏଚଏସ୍ ଆରଏଚଏସ୍ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଏଲଏଚଏସ୍ କଣ ଆସିଲା ନା ଏଲଏଚଏସ୍ ହଉଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲଏଚଏସ୍ ତାମାନେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା एलएचएस जो पुट करिया ताने ए रे कोन अछि 1 2 3 4 5 ताने 1 2 3 4 5 माइनस बी कोन ना 2 5 7 8 हेला यूनियन तब से कोन अछि बी माइनस है ताने बी माइनस है बी के 2 5 7 8 2 5 7 8 से बोली इंटरसेक्शन बी रो ये गुड़ा कौन आसला ना जो बी माइनस ए अच्छी ए 1 2 3 4 5 हे गला बर्तमान हम ताऊ सॉल्व करिया देखो ए माइनस बी अच्छी ताने ए रो जो उपादान बी रे नथिबो ताने कोउडा को नाही देखो एटी 2 अच्छी एटी 2 अच्छी 5 अच्छी 5 अच्छी ताना वो नाही कोन 1 4 1 3 4 ताने आसीला कोन 1 3 यूनियन एटी से बोले बी इंटरसेक्शन है ताने उभय रे कोडा को अछि हमें फर्स्ट बार करिया सॉरी एटी इंटरसेक्शन है एटी बी माइनस है अछि हला बी माइनस है ताने बी रो को उपादान रा एठी नाही ता माने कोडा नाही देखो 2 5 अछि 2 अछि एटी 5 अछि ताने कोडा नाही 7 8 7 8 हेला ताले आर जदि हमें बाहर करिवा ताले 1 3 4 7 8 ताले सबुडा कहि गले आसेला कोन 1 1 3 4 7 हेला हमें एलएचएस रो वैल्यू पाई गले वर्तमान हमें आरएचएस रो वैल्यू बाहर करिवा देखो आरएचएस वैल्यू हमें जदि एठी बाहर करिवा देखो आरएचएस कोन ना आरएचएस देला ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी देखिए ताने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बुझेला तो हम ये पुट करिया ताले ए यूनियन बी ए कोन देला 1 2 3 4 5 ताले 1 2 3 4 5 यूनियन बी 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 कौन देला ना बी हो 2 5 7 8 2 5 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
इंटरसेक्शन 2578 2578 लेकिन नहीं ताले हम पाई गले एटा होची 8 हैला ताले बर्तमान हमें ताऊ सॉल्व करिया देखो ए यूनियन बी माने सबुडा कहबो ताले 1 2 3 4 5 देन 7 8 ना 1 2 3 4 5 7 8 माइनस एठी कोन होची इंटरसेक्शन ता माने उभयर जोटा थिबो कोटा 2 5 केते केते होची 2 5 होची बुझला ताले एतिरे को उपादान उडा एठी नै ताने 2 5 को खाली छाडी दियो 2 5 छाडी देला पर आ कोन रहला ताले रहिला 1 1 3 4 7 8 हेला ताले एठी भी हम देखो 1 3 4 7 8 थिला 1 3 4 7 8 होला ताले एठू जानि गले ताले LHS हम जानि गले LHS इक्वल टू RHS हेला प्रूव्ड बुझी पालो पिला माने तो करी 8 नंबर सरीला बर्तमान हमें 9 नंबर रो प्रश्न सॉल्व करिया पिला 9 नंबर प्रश्न देला ताले IN इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n हुए ताले I20 माइनस I16 एवं I16 माइनस 20 सेट दियो को तालिका प्रणाली रे लिखिया पई से कहूची तो पिला ने प्रश्न कहला IN इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n ता माने तार अर्थ कोन जे एटा होची हमर कोन ना समस्त गणन संख्या कर सेट तन I20 माइनस I16 इक्वल टू डैश तन I20 कहले कोन बुझो ना 1 रु 20 पर्यंत ताले 1 2 3 डॉट 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 16 17 18 19 20 माइनस सिवली माइन 16 ता माने 1 2 डॉट 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 16 बुझला तम से कोन कहूची 20 पर्यंत को ये गुडा को एठी नथिबो देखो एठी जेतु 1 रु 16 पर्यंत हे गला तम 16 पळेले तन रहिले के 17 18 19 20 तन इक्वल टू ए जो कते 17 18 19 20 तने I20 माइनस I16 ताले कोन हो 17 18 19 20 तापर क्वेश्चन कोन देला I16 माइनस I20 I16 कोले कोन सेट गुडा बुझो 1 2 3 डॉट 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 16 माइनस I20 कोले 1 2 3 डॉट 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 18 19 20 19 20 देखो यार सब उपादान गुडा एठी 1 रु 16 जेहेतु एठी 1 रु 20 माने सब उपादान गुडा ए सेट रे रहि जाउची त माने एठी किछि रहिला कि ताने I16 माइनस I20 कोन हबो ताने आ किछि उपादान रहिलानी रहिला न ऑल्सो बुझेला ए बेस्ट आशा करबी जो हमें 6 नंबर 9 नंबर पर्यंत पूरा क्लियरली भल भाव पिला माने बुझी पारथिबो जदि बुझी पारथो बा पाठपढ़ा भल लागुता निश्चित भाव सब्सक्राइब कर दबो एवं सांग मानको अधिक अधिक शेयर कर धन्यवाद।